Namaste Bollywood lovers, selamat datang di YouTube channel aku kembali. Jadi kali ini aku akan membuat sebuah alur cerita film India yang berjudul Kesari. Film Kesari merupakan film perang yang diadaptasi dari kisah nyata, yaitu salah satu pertempuran yang paling berani di India. Pada tahun 1897, kerajaan Inggris telah menaklukkan sebagian besar India, kemudian berusaha menyusup ke Afghanistan. Penasaran dengan kelanjutannya? Tontonin terus! Film ini diawali oleh seorang tentara Sikh dari India yang sedang berbincang dan istirahat sebentar ketika perjalanan menuju benteng mereka. Pria itu bernama Havildar Ishar Singh, kita panggil Ishar aja. Pasukan mereka yang dipimpin oleh orang Inggris hendak mempertahankan daerah mereka dari orang Afghanistan. Di saat mereka ingin melanjutkan perjalanan, mereka tak sengaja melihat seorang wanita dari suku lain hendak dibunuh. Wanita itu akan dibunuh karena dianggap telah melecehkan agama suku tersebut. Melihat hal itu, Ishar pun hendak menolong wanita itu. Awalnya ketua Inggris itu melarangnya, tetapi ia pun tetap menyelamatkan wanita itu, meski membantah perintah atasannya. That's an order, Havildar! Havildar! Guru, laaj rakhi. Walaupun ia berhasil menyelamatkan wanita itu, tetapi ia terkepung. Untungnya teman-temannya ada untuk menolongnya. Dan hal itu membuat suku tersebut mempunyai dendam kepada tentara Sikh. Yang awalnya tidak ada masalah dengan suku tersebut, Ishar pun menambah-nambah masalah dengan melibatkan suku tersebut. Setelah itu, mereka melanjutkan perjalanan. Sampainya di sana, Ishar pun mencoba menanam sesuatu di samping benteng mereka. Karena sebelum menjadi tentara, ia dulunya seorang petani. Tetapi, dia sudah berusaha keras untuk menanam di dekat bentengnya. Namun tetap juga gagal dan tidak ada yang tumbuh. Oh iya, bagi teman-teman yang belum tahu kenapa mereka memakai sejenis sorban atau turban di kepala mereka, itu karena mereka beragama Sikh. Jadi di India tuh ada agama yang bernama Sikhisme. Yang aku tahu sih mereka emang wajib memakai penutup kepala atau turban bagi laki-laki karena rambut mereka dianggap paling suci sehingga tidak boleh dipotong atau diperlihatkan. Jadi dibiarkan panjang seperti itu dan ditutupi pakai surban. Tolong dibenerin ya kalau misalkan ada yang salah. Itulah mengapa mereka memakai semacam pisau atau pedang lingkaran di sorban mereka, gunanya untuk melindungi rambut mereka yang suci. Lanjut, di saat Ishar sedang asik berbicara dengan temannya pun tertembak. Dia pun segera membawa temannya ke tim medis. Ternyata di luar sana terdapat segerombolan pasukan Afghanistan yang sedang menyerang. Akhirnya mereka pun berhasil menghalau pasukan Afghanistan itu. Setelah pertempuran berakhir, dia dipanggil oleh ketua dari benteng itu. Ishar mendapat hukuman dipindahkan ke benteng Saragarhi. Benteng Saragarhi ini sebagai penghubung antara dua benteng yaitu Lokhat dan Gulistan. Komunikasi antar benteng ini dilakukan melalui heliogram. Heliogram adalah alat pembuat isyarat dengan bantuan sinar matahari dan cermin yang dapat diputar-putar. Lanjut, setelah itu ia bertemu dengan pemimpin kelompoknya tadi. Lalu pemimpin Inggris itu menjelek-jelekan orang Sikh.
Karena Ishar telah melanggar perintahnya tadi, maka ia pun dipaksa untuk minta maaf. Akhirnya Ishar pun menurut. माफी समझिए। तुमको क्या लगा हवलदार? मुझे डिसोबे करके बच जाओ। तुमको लगता है कि तुम गुलाम नहीं हो? Setelah itu, ia menemui temannya dan mengucapkan selamat tinggal. अरे तेरे मेरे जैसे लोग सिर्फ सलूट करने वास्ते पैदा हुए ने। जब दिल किया तो बीवी को याद करके खुश हो लिए। कई बार देखा है तुझे परछाई को याद करके अकेला बैठा मुस्कुराता रहता है। चंगा मैं चलना, अपना ध्यान रखिए। Di perjalanan menuju Saragarhi, ia bertemu dengan wanita yang diselamatkannya tadi. Wanita itu memberinya manisan. Setelah memakannya, ia melanjutkan perjalanan. हाजी हाजी। बहुत स्वाद है। अच्छा जी, नमक। Di tengah perjalanan, ia pun sempat mampir ke desanya sebentar untuk menemui istrinya karena jarak Saragarhi dan desanya cukup dekat. तुझे पता है मुझे तो मीठे का बिल्कुल शौक नहीं है। मुझे तो करारा पसंद है। अभी तो तेरे से ब्याह करवाया था जी मान को। Setelah menemui istrinya, ia pun sampai di Saragarhi. Ia melihat tentara-tentara di sana sangat santuy dan tidak disiplin. आर्टन साहब की चिट्ठी, आज से यहाँ चार्ज मैं लूंगा। आप तो कल आने वाले थे ना? मैं नायक लाल सिंह और ये सिपाही गुरमुख सिंह। बच्चे भी फौज में भर्ती किए हुए हैं। क्या हो मेरे काका? उन्नीस सर जी। Kerjaan mereka hanyalah menyabung ayam setiap hari. Saat Ishar mengetahui itu, ia pun kesal dan menyuruh mereka melakukan apa yang ayam tersebut perintahkan. जवानों सावधान, कमीज कितने तेरी? गुरमुख की तरफ देखो। ड्यूटी पे फौजी पूरी वर्दी में चाहिए। मुर्गे ले आओ। Sementara itu, Ishar dan istrinya terus mencoba menanam sesuatu di samping benteng itu. ये तो बस बोलेंगे नहीं। जब तू ऐसी सियानी बातें करता है ना, चल मार ले वैरिया, इसी बहाने हाथ से लगाएगा। इनको कुश्ती करने के लिए कहा था, ये गाने गा रहे हैं। Setelah itu, Ishar menemui prajurit-prajurit itu lagi dan betapa terkejutnya dia. Ayamnya telah mereka masak. Karena ayam itu berkokok dan mengeluarkan suara kok, dalam bahasa Inggris artinya masak, sehingga mereka pun memasaknya. Hal itu membuat mereka mendapat hukuman dari Ishar, yaitu tidak boleh makan selama 2 minggu. Di scene lain, suku yang kita lihat di awal scene tadi sedang menyusun strategi dan bersiap untuk menyerang benteng Saragarhi, yaitu tempat Ishar. Karena di sana tentaranya hanya sedikit, yaitu 21 orang. Belum sampai sehari, pasukan Sikh itu sudah sangat kelaparan. Melihat hal itu, Ishar membatalkan hukumannya, tetapi mereka menolaknya dan tetap akan melakukan hukuman sampai selesai. Mendengar perkataan Koki bahwa Ishar juga belum makan, hal ini menyadarkan mereka kalau Ishar adalah pemimpin yang baik dan loyal. Akhirnya, mereka mengajak Ishar untuk makan bersama dan terbangunlah kepercayaan di antara mereka. इकट्ठे खाना खाएंगे। ओ दादा, जी जनाब। ओ मुर्गे नो कोक कारो है, और जल्दी जल्दी। Di sisi lain, suku itu berencana membawa 10.000 pasukan untuk melumpuhkan pasukan Sikh dengan mudah. को मदद के पैगाम पहुंचाने, इसलिए जरूरी है कि हम शाम तक गुलिस्तान और लखड़ को अपने कब्जे में करें। एक दफा हमने ऐसा कर लिया तो कोई भी फौज हमें वहाँ से नहीं निकाल पाए। बार तो गिनती और अल्लाह दोनों हमारे हक में। अब बार बार अल्लाह को बीच में क्यों लाते? उसे इंसान के कत्ल गारत से क्या लेना? गेहूँ बिना हथियारों के नहीं लड़े जाते जनाब, और मुझे मेरा हथियार इस्तेमाल करने दे। Setelah menerima heliograf yang berisi pasukan suku itu akan menyerang, dan pasukan Sikh di benteng lainnya akan mengirim bantuan, namun telat karena jaraknya yang cukup jauh dari Saragarhi. Ketua Inggrisnya pun memerintahkan agar mereka tetap di benteng.
शुक्रिया बुजुर्गों। बताएं आपका क्या खिदमत करूं? जरूर जनाब। Scene berlanjut saat Ishar pergi ke desanya sebentar untuk membeli teh, dan seorang kakek mengatakan kalau masjid mereka belum selesai dibangun. Ishar mengajak pasukannya untuk membantu. Awalnya mereka menolak, tetapi akhirnya mereka pun ikut membantu. Karena korsa, satu untuk semua, semua untuk satu. Apaan sih? Kalau satu orang menolong, semuanya akan menolong. बिल्कुल तब देखने के लिए जिंदा नहीं होते साहब जी। Scene pun berlanjut di saat hari suku itu menyerang. Suku itu pun menangkap perempuan yang diselamatkan Ishar dan membunuhnya. Kemudian Ishar menyuruh pasukannya agar lari dari benteng karena itu perintah pemimpin Inggris. Namun pasukannya menolak dan akan terus bertempur. Ishar sengaja mengatakan itu agar mereka tetap melawan dan mati bukan karena perintah dari Inggris, tetapi atas kemauan mereka sendiri. उन पैसों के लिए जो हमें हर महीने मिलते हैं, इस वर्दी के लिए या फिर इन अंग्रेजों के लिए, क्या इनके लिए तुम अपना सब कुर्बान कर सकते हो? मैं नहीं कर सकता। मेरी जिंदगी, मेरे रिश्ते, मेरी जिम्मेदारियां इन सबसे ज्यादा कीमती। तो फिर किसके लिए लड़ेंगे आप? Akhirnya, pertempuran 21 Sikh dan 10.000 musuh pun terjadi. तुम गुलाम हो, हिंदुस्तान की मिट्टी से डरपोक पैदा होते हैं। लाखों सर दिए हमने, तब जाके सर पे केसरी बांधने का हक मिला है हमें। जब मैं इसे सजा के हजारों दुश्मनों के बीच मेरे साथ वो लाखों शहीद भी चलेंगे। आज मैं अपने गुरु के लिए लड़ूंगा। आज मेरी पगड़ी भी केसरी, जो बहेगा मेरा लहू भी केसरी और मेरा जवाब भी केसरी। Tak lupa, Ishar juga memerintahkan kokinya untuk memberikan minum kepada prajurit yang terluka. Tak peduli itu orang Sikh atau bukan. बंदूक तो बहुत लोग चला लेते हैं खुदादाद, लेकिन जो काम मैं तुम्हें सौंप रहा हूँ वो सिर्फ तुम कर सकते हो। क्या जनाब? हर जख्मी सिपाही को पानी। Setelah teman-temannya gugur, ia pun tetap melawan seorang diri. Setelah itu, ia pun sekarat. Dan pemimpin musuh itu ingin menyentuh dan menginjak sorbannya. Ia pun dengan cepat menikamnya, dan pemimpin itu pun mati. Setelah itu, pemimpin lainnya menghentikan pasukannya untuk membunuh Ishar dan menyuruh agar jangan menyentuh turban Sikh manapun, dan meninggalkan Ishar gugur di sana dengan sendirinya. Akhirnya, Ishar pun gugur. तुम्हारा नाम क्या है? ईश्वर सिंह। मैं तुम्हें हमेशा याद रखूंगा ईश्वर सिंह।
Dari film ini kita tahu bahwa perang, penderitaan, dan kematian benar-benar membuat kerugian besar di dunia. Perang menghancurkan semuanya, korban dari peperangan akan menderita. Mereka punya keluarga juga di rumah. Jadi berperang itu untuk apa dan kenapa? Jadi kita tuh harus sama-sama membuat dunia ini jadi tempat yang lebih baik. Serta kita juga harus meningkatkan toleransi antar umat beragama agar tidak terjadi peperangan. Karena lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Sekian itu saja alur cerita dari film Kesari ini. Terima kasih yang udah nonton dan bye.